लिखिले शंखासुर सुहृति नंदित देववृंद शंखारी सुंदर तराग्र करारविंद शंखाकृति क्षितिपति प्रतरतु नित्य शंखादिभूतमय काय निकाय भाज आनंद कंद सच्चिदानंद परमानंद आज्ञा सर परम ब्रह्म असरण शरण सर्वकारण कारण पद्म पलाश नयन परम पितांकर अभय पदकंजरे अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करने परे पीठेश्वर भगवान श्री ऐशनेश्वर भगवान श्री रामेश्वर अभय पदकंजरे अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करने परे परमाराध्या जगत जननी माँ कारिणी तारिणी अंबिकांकर माँ भुवसुणींकर अभय पदकंजरे अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करने परे परमार्चनीय विदग्ध श्रोतृमंडली स्नेहमयी कल्याणमयी मोर माँ माने सतीर्थ बंधुगण तथा कुना कुनी पूज्य माने सर्वादौ मोर परम आराध्य परम इष्ट श्री नारायण स्वामी आपण मानक हृदय कंदर को मंडन करिथिबारु आपण मान को नारायण ज्ञान करी ए अधमतार भक्तिपूत प्रणाम ज्ञापन करू बस 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 बाबुरे प्रकाश संस्कृति संपन्न पल्ली आमर ए कंतपहरा चतुर्पार्श्व बसी विज्ञ प्राज्ञ पंडित पुराण शास्त्र विशारद मो ज्ञानी बापा माने मो शिक्षित भाई माने ग्रामांचल शांत कांत परिवेश परिवर्धित माना शुद्ध आचरणशील मोर माँ माने ना नहीं पाला संस्कृति हूँ पवित्र संस्कृति उत्कलीय संस्कृति विदग्ध कलार संस्कृति हूँ पाला चाहू चाहू 3 राति आज सरिबा को जाउची तृतीय रजनी अंतिम रजनी प्रथम पर्याय आंभ मानकर रह छोटिया जीवन में आम जी संकलन करूँ गुरुंकर जी आशीर्वाद अच्छी तार भीतर कथा धाड़ी ना नहीं तेरे कह गले माँ जगत रे अनेक कथा अच्छी जगत रे अनेक कथा अच्छी जेते कथा थिले मध्य ता भीतर मात्र 4टी कथा होची आज्ञा श्रेष्ठ बहुत कथा अच्छी सृष्टि रे किंतु ता भीतर 4टी कथा होची श्रेष्ठ आपण कहले संसार भीतर अनेक कथा अछि आपण कहले ता भीतर 4टी कथा श्रेष्ठ हाँ मात्र 4टी कथा ता भीतर श्रेष्ठ से 4 कथा कौन कहले हरि कथा करी कथा भात कथा आ लुगा कथा ये 4टी कथा होची आज्ञा श्रेष्ठ आपण माने सुनिचंते कथा एथरे किछि नुवा नाही आज्ञा नूतनता भीतर किछि नाही तथापि तार भावार्थ टिके बुझे पे हेले हरि कथा हरि कहले की हरि कहले हम साधारण भाव जण को बुझे नहीं नहीं से हरि न रघुवंश काव्य रे विश्वगुरु कालिदास कहिदेले हरिर जथैक पुरुषोत्तम स्मृत महेश्वर त्र्यंबक एव नापर कालिदास कहले हरिर जथैक पुरुषोत्तम स्मृत पुरुषोत्तम हरि होचंती एक हरि जहाँ को आम समस्त बुझा सी होचंती हरि एटा में बुझिले किंतु हरि शब्दर अनेक अर्थ अच्छी एठी हरि कथा करी कथा भात लुगा 4 कथा एठी हरि कथा कह नारायण कथा कहनी हरि शब्दर अनेक अर्थ अच्छी आज्ञा हरि कहले कपि मांकड़ हरि कहले घोड़ा हरि कहले सिंह हरि कहले बाघ हरि कहले गर्त हरि कहले साप हरि कहले मृग हरि अनेक अर्थ थिला बेले एठी कवि हरि कथा कहिया गले को कथा कहले आपण देखि ये होचे मृगुणी कथा मृग कथा जगत रे जेते कथा अछि आपण भागवत हमर ओडिया ग्रंथ होची भागवत ओडिया अभिधान ता भीतर मृगुणी कथा को जे पढिबो तार सर्व पाप मोचन हबो सर्व दुख मोचन हबो मोक्ष पाइबो सी प्रथम कथा होची प्रभुंकर कृपार श्रेष्ठ निदर्शन 4 जगह प्रतिपादित होईछि आज्ञा भगवान को कृपार श्रेष्ठत्व 4 जगह प्रतिपादित होईछि प्रथम है हरि कथा रे मृगुणी कथा रे ना नहीं ये कथा हम समस्त जानिछे प्रभु मृगुणी को उद्धार करछन
गोटे पद पढ़ुची छोटिया पदटी पढ़ुची कथा आगू लेकिन जीवी कहले घोर बने मृगुणी को पड़ी समस्त जानी शुणीचे मृगुणी को प्रभु उद्धार कले किसी नुआ कथा ना आज्ञा कि भितर कतोटी कथा मुझे कहबी जो मृगुणी को प्रभु उद्धार कले आम समस्त जानीचे प्रभु मृगुणी को उद्धार कले कि जो मृगुणी को उद्धार कले नाटा कौन आम समस्त जानीचे जानी जो बर्णा उद्धार कले से बर्ण ना कौन आम समस्त जानीचे ना आज्ञा अच्छा जो व्याध सर मारिया जाऊला व्याध नाटा कौन आम समस्त जानीचे ना समस्त दृष्टिकोण साड़क जाइए मृगुणी की उद्धार कले प्रभु एक कथा समस्त जानी कौ वन में चरुला मृगुणी मृगुणी ना कौन कौ व्याध मारिया जाऊला बही मृगुणी स्तुति बलराम दास पढ़िया छोटिया बहीटी आज्ञा बलराम दास कहीदेले कहले बाबू सुबाहु नाम एक घोर बन सुबाहु नामक वन में चरुला मृगुणी आज्ञा से वन ना है सुबाहु वन हर पार्वती से हूँ रम्य स्थान से सुबाहु वन में चरुला मृगुणी जो मृगुणी चरुला ता नाटा कौन नहीं नहीं कहीदेले कवि ता नाटा कौन थिला बोले तारावती नाम थिला एक मृगुणी तारावती नामक मृगुणी सुबाहु वन जो व्याध सर मारे ता नाटी कौन ता नाटा कौन जान बोले विरूपाक्ष नाम थिला एक ईशवर शबर ना हूँ व्याध ना थिला आज्ञा विरूपाक्ष विरूपाक्ष नामक शबर सुबाहु वन रे तारावती नामक मृगुणी को मारिबा पई सर रखिछि प्रभु मृगुणी को उद्धार कले एक कथा हम समस्त जानिछे अच्छा प्रभु थिले कोठी मृगुणी डाकिला कोठी मृगुणी अछि सुबाहु वन रे प्रभु अछंती वैकुंठपुर रे से सुनिले केमिति जानिले केमिति केतोटी दर्शन कथा आज कहबी फोन फोन हे गला फोनटा केमिति हला आपण जानिछन मु खाली मने पके दउछि प्रकाश प्रभु आमे जेते कथा दिए आज्ञा मु कहूँ आज खाली चार चार कथा कहबी जेतिक समय पाला करी खाली चार कथा कहबी प्रथम कहली चारिटी कथा है श्रेष्ठ ए पिले पार्टी करन आज खाली चार चार पर कथा हम प्रभु आमे जेते कथा देले प्रभु को प्रभु मात्र आज्ञा चारोटी कथा को ग्रहण करन तेबे प्रभु मात्र चारोटी कथा आज्ञा ग्रहण करन आपण जेते जहा देले से नेबे नै मात्र चारोटी कथा नेबे जाऊ गीता प्रमाण कले पत्रं पुष्पं फलम तोयं जो में भक्त्या प्रयच्छति रह जेति दरकार कथा कहि जिबा समय तो विश्व आज गाइबा प्रभु पत्रं पुष्पं फलम तोयं पत्र पुष्प फल तोय कहले जल मात्र चारोटी कथा भक्ति रे जे देबे प्रभु ग्रहण करे ताले मृगुणी सेतु कोन देथिला आगे मृगुणी देछि ता भीतर गोटे कथा कोन देथिला दुईटी पुओ संतान चरुचंती पुत्र संतान गर्भवती अछंती किए मृगुणी जते बेले व्याध सर रखिछि चारि दिगरे आगे प्रतिबंधक सृष्टि कर देछि व्याध
गोटे पटे अग्नि जाली देछि गोटे दिगरे कुकुर को जगैछि गोटे पटे जाल बिछाई देछि गोटे पटे निजे धनुष छिड़ा है फसिबा को बाट नाही आउ बाट नाही मृगुणी सेठू कला कौन प्रभु को डाकिला कौन देखी डाकिला कौलिया पत्र खाऊला पाटे लगी कोमल पत्र प्रभु को डाकी मृगुणी पत्र देता मृगुणी दे प्रभु को डाकी मुझे प्रभु चारोटी कथा ग्रहण करती पत्र फूल देकर किए डाकिला फल दे किए डाकी जल देकर किए डाकी सब चार चार कथा कह आज पत्र देकर डाकिला मृगुणी प्रभु शुणिले शुणिले केमती आज्ञा से विषय टे शुण प्रकाश प्रभुंर हाथ हूँ आज्ञा चारि चतुर्भुज प्रभु चारि भुज चारि भुजरे प्रभुंर आयुध केते आज्ञा चारि से आयुध चारि कौन कहले शंख चक्र गदा पद्म महाप्रभु धरी अछंत प्रभुंकर आयुध चारि बोली आम समस्त जानी आज्ञा कि चारि आयुध नाम कौन आम समस्त जाने जानी चक्र ना समस्त जाने प्रभुंकर चारि आयुध शंख चक्र गदा पद्म चक्र ना समस्त जाने गदा ना समस्त जाने अच्छा तांकर आउ रहा कौन शंख ना प्राय जानी कि पद्म नाटा को समस्त जानी ना आपण मैंने कहीं जानी ना बोली कहूनी समस्त जापारे चक्र ना कौन प्रभु हाथ में चक्र नाम है सुदर्शन समस्त जाने गदा ना कौन है नाई नाई प्रभु हाथ में जो गदाटा स्वभाव ना हो जाएगा कौमोदकी आम जानी अच्छा शंख ना पांचजन्य किंतु पद्म ना समस्त जानी आज्ञा पद्म नाटा अच्छी ना खाली प्रभु हाथ पद्म नुह चारि पद्म कथा अच्छी जहाँ कह चारि चारि आज कह चारि पद्म को जगह क्या पाखे अच्छी पद्म महात्म्य गोटे श्लोक पढ़ु चारि पद्म क्या पाखे अच्छी आ प्रभु हाथ में जो पद्मणी ता ना कौन ना नहीं कहले द्रुत समाज जगदीश करे पद्म विश्वोद्भवा रवि प्रिया सार साक्ष्य नाम द्रुत श्रवाब्ज जगदीश करे द्रुत श्रवा युक्त अब्ज समान द्रुत श्रवाब्ज अब्ज कहले पद्म द्रुत श्रवा नामक पद्म प्रभु हाथ में सभा पड़े जगदीश करे ना द्रुत श्रवा विश्वभरा भार्गवी वास पद्म भार्गवी हेले मो माँ लक्ष्मी लक्ष्मी जो पद्म विराजमान करता ना हूँ विश्वभरा विश्वोद्भवा द्रुहिण जात द्रुहिण कहले ब्रह्मा ब्रह्मा जो पद्म सृष्टि हेले पद्म ना विश्वोद्भवा आउ रवि प्रियायं सारसाक्ष नाम रवि कहले से सूर्य सूर्यंकर प्रेमिका हो जो पद्म ता ना सारसाक्ष चारि पद्म कथा गला प्रभुंकर चारि आयुध कथा नाम आम जान आज्ञा प्रभुंकर जो चारि आयुध शंख चक्र गदा पद्म नाम जानिले काम भी अच्छी प्रभुंकर शंख चक्र गदा पद्म चारि आयुध नाम जानीदे काम काम अच्छी काम कौन चक्र काम कौन समझे जापर प्रभु चक्र पठेबे दुष्ट निवारण करेंगे राक्षस मान मारे जानी हो गला गदारे प्रहार करेंगे यहाँ भी जानी हो शंखर काम कौन आ पद्मर काम कौन शंख कौन करे पद्म कौन करे शंख काम अल्प बहुत हम जानीचे शंख बाजिले आज समस्त मंगलमय कार्य लगी थाए युद्ध समय प्रभु शंख बजाती एगुड़ा सब आम जानीचे पद्मर काम समस्त जानी ना पद्मर काम डाकिला मृगुणी प्रभु शुणिले केमिति ता ना हूँ द्रुत श्रवा द्रुत कहले शीघ्र
ଶ୍ରବା କହିଲେ ଶ୍ରବଣ କରେଇଦେବା ଦୂରର କଥାଟାକୁ କମ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାନରେ କହିଦିଏ ପଦ୍ମ। ଡାକିଲା ମୃଗୁଣୀ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ। ଇଏ ହଉଛି ପଦ୍ମର କାମ। ପଦ୍ମର କାମ ଇଏ ତା ନାମ ତ ହେଲା ଦ୍ରୁତ ଶ୍ରବା। ତା କାମ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୂରର କଥାଟା ଶୁଣେଇଦେବା। ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଏବେ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ହେଲାଣି ଯାହା କହିଲୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ହେଲାଣି। ତେବେ ଚାରି କଥା କହିଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ହେଲା ହରି କଥା। ହରି କଥା କହିଲା ମୃଗୁଣୀ କଥା। ମୃଗୁଣୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ପରି କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାକୁ ଆସିବା। ପରି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ହାତୀ। ହାତୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ ହେଇଛି ହାତୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ଗଜ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଗଜକୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀ ବିକ୍ରମ କୁମ୍ଭୀର କୁମ୍ଭକ ହାତୀ। ହାତୀକି ଗଜ ମୂର୍ଖ କୋଉଠି ଛାନ୍ଦ ପଡୁଛି। ଆଗ ଛାନ୍ଦ ହେଇନି କାଲିଠୁ ବେଶୀ ଟିକେ। କାଲି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଉଠିକି ପଳେଇଲେ ଶୀତ ତ ହଉଛି। ଆଜି ଛାନ୍ଦ କେତେଟା ପଡିବ କଲେ ଗଜରାଜକୁ ଜଣେ ये सब जनाशुना छांद आपने शुणी खाली प्रसंग पढ़ला बोली पदरा पढ़ीदेली आज्ञा। तेबे गज को प्रभु उद्धार कले परी की उद्धार कले परिपति एत दया प्रभु सृष्टि कले गज को मूर्ख कहीं कह जाए आज्ञा। मो ज्ञानी बापा मैंने बसंत पुराण शास्त्र क्या अजना ना आपण मैंने सब जानते आज्ञा। गज को मूर्ख कहीं कह जाए आ मनीष को कहीं गज मूर्ख कह जाए कौन तू गज मूर्ख डाक मनीष कौन कहने गज को कहीं मूर्ख कह जाए। गजता ज्ञाति कुटुंब सहित आज जाइए स्नान करने ज्ञाति कुटुंब सहित भाई बंधु समस्ते अच्छा कुंभीर आज सकाल प्रहता गोड़ कामुटी धरी क्या से जनाऊनी निज को चेष्टा कर बचाई निज शक्ति खटाऊ बचाई क्या जनाऊनी निज शक्ति प्रयोग कर सब हाथी मैंने स्नान कर कुंभीर कामुटी धरी जापारूनी शेष संध्या है विचार कला आउ तो खसबार बाट ना एठू आ खसबार बाट ना ज्ञाति कुटुंब क्या जनईनी शेष प्रभु को डाक प्रभु डाकिला केमी डाकिला पत्र देकी डाकिला मृगुणी ये कौन देकी डाकिला
ତୋଳି ଧରିଲା ପଦ୍ମନାଳ ଡାକିଲା ରଖ ଆଦି ମୂଳ ଡାକିଲା ରଖ ଆଦି ମୂଳ ଡାକିଲା ରଖ ଆଦି ମୂଳ ଦେଇକି ଡାକିଲା। ପ୍ରଭୁ ତ ଶୁଣିଲେ, ତାଙ୍କର ଶୁଣିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ପଦ୍ମ ଅଛି, ଆଉ ଶୁଣିଲେ। ତେବେ କହିଲା ଗଜକୁ ମୂର୍ଖ କାହିଁକି ଗଲା? ଆଉ ମଣିଷ କାହିଁକି ଗଜ ମୂର୍ଖ? ନିଜର ବଳ ଉପରେ ଭାରି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମଣିଷ, ନିଜକୁ ବହୁତ ବଳବାନ ବୋଲି ଭାବେ, ନିଜର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଧନ ଜୀବନ ଉପରେ ଭାରି ଭରସା କରେ ସିଏ। ସେଗୁଡ଼ା କିଛି କାମ ଦେବନି ଆଜ୍ଞା। ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁ ବଳଠୁ ଆଉ ବଳ କାହାର ଅଛି? ଦୈବ ବଳଠୁ ଆଉ ବଳ ଅଛି? ମଣିଷ ନିଜକୁ ବଳ ବୋଲି ବଳଶାଳୀ ବୋଲି ବିଚାର କରେ। ସେମିତି ହାତୀ ନିଜକୁ ବଳଶାଳୀ ବୋଲି ଭାବିଲା, ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ତୁ ଆରେ ଗଜ ମୂର୍ଖ, ତୁ ମୂଳରୁ ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିତ ତତେ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତେ। ଆମେ ତ ଭାଇମାନଙ୍କଠୁ ଭିନେ, ଆଉ ଡାକିବା ଭାଇକି କହିବା କେତେ? ଭାଇଙ୍କଠୁ ଆମେ ଭିନେ। ତେବେ ହରି କଥା, କରି କଥା, ଭାତ ଲୁଗା ଚାରି କଥା। ପ୍ରଭୁ ହରି କଥା କହିଲେ, ମୃଗୁଣୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ଦୟା ଦେଖେଇଲେ। ଆଜି ଗଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ଦୟା ଦେଖେଇଲେ। ଭାତ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଖାଲି ଗୋଟେ ଦୁଇ ଛାନ୍ଦ ମୁଁ ପଢିବି। ପ୍ରଭୁ ଭାତ କାହାକୁ ଦେଲେ? ସେଦିନ ସୁଦାମା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ସୁମତି। ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, 7 ଦିନ 8 ଦିନ ଉପବାସ। ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ତମେ ପୁରା କହୁଥିଲ ତମର ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ହଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ କୃଷ୍ଣ, ତମେ ଯାଉନ ତାଙ୍କୁ କହିବ ସେ କିଛି ଧନ ଆମକୁ ଦେବେ। ସୁଦାମା ବାଲ୍ୟ ବେଳେ, ପିଲା ବେଳେ ପଢିଥିଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପାଠ। ସୁଦାମା କହିଲା ସଖୀ, ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ କଣ ଧନ ମାଗି ଯିବାଟା ଠିକ ହବ ନା? ତାପରେ ପିଲା ବେଳେ ଆମେ ପଢୁଥିଲୁ, ସିଏ ଏବେ ଦ୍ୱାରକାର ରାଜା, କେତେ ବଡ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ, ସିଏ ଆଉ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ କଣ? ନା, କହିଥିଲା ସୁଦାମା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ସ୍ୱର୍ଗତ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ପଦ ପଢୁଛେ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଥିଲେ। କହିଲା ସୁଦାମ, ରାଗ କାମୋଦୀର ପୁଅ ରାଜୁ କହିଲେ ବାଲ୍ୟ କାଳେ ଅଚ୍ୟୁତ। ସୁଦାମା କହୁଛି ସୁମତି, ବାଲ୍ୟ କାଳେ ଅଚ୍ୟୁତ ସଙ୍ଗତେ ହେଲି ମିତ୍ର, ସେ ଆଜି ରାଜ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ବଡ ବିଡ଼ମ୍ବନ ମୁଦିନ କିଞ୍ଚନ, ଆଉ ସେ ଦେବେ ଚିହ୍ନି ନ ପାରନ୍ତି। ଆଉ ନିରାଶ ହୋଇ ମୁଁ ଫେରିବି, ଆଉ ଅନ୍ତରେ କୌଶଳ ଲଭିବି, ଆଉ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଦେବି କି ସେଦିନ ସୁଦାମା କହିଲେ ସୁମତି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଯିବି ଯେ ସେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବେ, ମତେ ଅପମାନ ଲାଗିବ ନା। ମୋ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଖାଲି ହାତରେ ପୁଣି କେମିତି ଯିବି? କଣ ଅଛି ଯେ ଆମ ଘରେ ନେଇକି ଯିବି? ବନ୍ଧୁ ଘର କଣ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବା କଥା? ସେଠୁ ସୁମତି ବାରମ୍ବାର ବାଧ୍ୟ କରି ପଠଉଛି। ଶେଷରେ ଖୁଦ ଭଜା ପୁଡ଼ିଆଟେ ଦେଇଛି, କହିଲେ ଏଇତକ ନେଇକି ଯା। ସୁଦାମା ହସିଲେ, କହିଲେ ଯିଏ ଦ୍ୱାରକାର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ, ତା ଘରେ କଣ ଅଭାବ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଖୁଦ ଭଜା ଦିଟା ନେଇକି ଯିବି? ତଥାପି ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଦିନ ସୁଦାମା। ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦ୍ୱାରକା କଟକରେ ଆଜ୍ଞା। ଦ୍ୱାରକା କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ତୋରଣ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାରୀ ପଚାରିଲା କିଏ ତମେ?
ନା ମୁଁ ତମ ରାଜାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ। ବନ୍ଧୁ ନା ତମେ ଆମ ରାଜାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗ। ଜଣେ ଭିକାରୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛ, ଆଖିରୁ ଲେଞ୍ଜରା ବୋହି ଯାଉଛି, ନାକର ସିଙ୍ଗାଣି ବହୁଛି, ତମେ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହୁଛ? ଅନେକ କଟୁ କଥା କହିଲା ଦ୍ୱାରୀ। ମନ ଭିତରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ସୁଦାମା, ତଥା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବି, ମୋ ସାଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବି। ବନ୍ଧୁ ପ୍ରେମ ଠାରୁ ପ୍ରେମ ନାହିଁ କାଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା। କହିଲ ହଉ ଦେଖିଆ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରୀ ବାଟ ଫେରାଇ ଦଉଛି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲେ ତୋରଣ ନିକଟକୁ। ସୁଦାମାକୁ ଦେଖି କଲେ କଣ? ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଆଜ୍ଞା, କେଡେ ବଡ ଠାକୁର ମୋର। କଲେ କଣ? ଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଛାନ୍ଦେ ପୁଅ, ପ୍ରକ୍ଷାଳି ବିପ୍ରପାଦ ପାଦ ଦାକ ଗୋବିନ୍ଦ, ପ୍ରକ୍ଷାଳି ବିପ୍ରପାଦ ପାଦ ଦାକ ଗୋବିନ୍ଦ, ଆଉ ନିଜ ଶିରରେ ହେଲେ ସିଞ୍ଚି, ନିଜ ଶିରରେ ହେଲେ ସିଞ୍ଚି, ଆଉ ବନ୍ଧୁ କରିଲା ମନେ ତୁମ୍ଭର ଏତେ ଦିନେ, ବନ୍ଧୁ ପଡ଼ିଲା ମନେ ତୁମ୍ଭର ଏତେ ଦିନେ, ଆଉ କି ଲାଗି ଦେରି କରିଛନ୍ତି ହେ ମଧୁପତି। ହେ ଦାଦୁପତି 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 ପତି, ବାଳୁତ କାଳୁ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ୍ତି ହେ ଦାଦୁପତି ଦାଦୁପତି ଆଉ ପ୍ରିୟବତୀ ସୁମତି ପ୍ରିୟମା ଦେଇଛନ୍ତି, ନିରବଧି ସମତି କିରମା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଲାଗି କୁହ ଚିନ୍ତି ଚିନ୍ତି ହେ ଦାଦୁପତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରିୟତ ବିପ୍ର ପ୍ରିୟତ, ବ୍ରାହ୍ମଣର ପାଦକୁ ଧୋଇଦେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ପାଦ ଧୋଇ ପାଦ ଧୁଆ ଜଳକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ସିଞ୍ଚି ହେଇ ପଡ଼ିଲେ। ସୁଦାମା ଦେଖୁଛି, ଭାବୁଛି, କହିଲା ମୋ ବନ୍ଧୁ କଣ ମତେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମତେ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି ବୋଲି। ପିଲାବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ ଶାନ୍ତିପନିକ ଆଶ୍ରମରେ, ଆଉ କଣ ମନେ ରଖିଥିବେ? କେତେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ତଥାପି ବିଚାର କଲେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଛାତିରେ କୋଳେଇ ନେଲେ ସୁଦାମାକୁ। ସୁଦାମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, କହିଲେ ଯେ ଦ୍ୱାରକାର ରାଜା, ଯେ সকল ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ, ଗୋଟେ ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସେ ଆଜି ତାର ପାଦ ଧୋଇ ଦଉଛି, କୋଳେଇ ନେଇଛି ଛାତିରେ। ଏଇ କଥା ଭାବିଲା ପରେ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆଜି କୋଉଠିକି? ଦ୍ୱାରକା କଟକ ଭିତରକୁ ଆଜ୍ଞା। ଦ୍ୱାରକା ନଗରରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ରାଣୀ ମାନେ ଆସି ସେବା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ, ଜାଣିପାରିଲେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସେ। ଏ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସେ ଅନ୍ତରର କଥା କ୍ଷଣକେ ପାରିଲେ ଜାଣି, ସୁଦାମା ବିପ୍ରଙ୍କ ମନ କଥା ଆଜି ଜାଣିଲେ ସେ ଚକ୍ର ପାଣି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ବନ୍ଧୁ ତମେ ଆସିଛ ମୋ ଘରକୁ, ମାନେ ବନ୍ଧୁ ପତ୍ନୀ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ତମକୁ ଦେଇଥିବେ, କିଛି ତମକୁ ଦେଇଥିବେ ମୋ ପାଇଁ। ସୁଦାମା ଖୁଦ ଭଜାର ଧରିଛି କାଠରେ ଆଜ୍ଞା, ମନା କରୁଛି, ନାଇଁ କଣ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଆଣିବି? ନା 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 ମୋ ବାନ୍ଧବୀ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ହାତ ଧରି ଟାଣି ନେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଖୁଦ ପୁଡ଼ିଆଟି ଖସି ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା। ଖୁସ ପୁଡ଼ିଆଟାକୁ ଧରି ଏତେ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରଭୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ସୁଦାମା ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, ଆରେ ଯିଏ ସକଳ ସମ୍ପଦର ଅଧିକାର ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ଖୁଦ ଭଜାକୁ ଏତେ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଖାଆନ୍ତି କଣ ଆଜ୍ଞା? କହିଛି ପ୍ରଭୁ ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂ ଫଳଂ ତୋୟଂ, ଯିଏ ଭକ୍ତିରେ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଖାଉଛି ସୁଦାମାର ବସି ଖୁଦ ଭଜା। ସୁଦାମା ଦେଖୁଛି, ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ଆଜି ଦ୍ୱାରକାପୁର ଭଳିଆ ବିଲ୍ଡିଂ ଟେ ତିଆରି କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା। ସୁଦାମା ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସର୍ବ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ନଗର। କାହିଁକି କଥା କହିଲି? କରି କଥା ଭାତ ନା ନାଇଁ? କବି କହିଲେ, ସେ ତ ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧାରେ, ସେ ତ ଭକତ ଜୀବନ ଧନ, ସେ ତ ଭକତ ଭାବରେ
ତୁ ତାକୁ ଖୋଜିଲେ ତୋତେ ଖୋଦାଇ ତୁ ତାକୁ ଖୋଜିଲେ ସେ ତୋତେ ଖୋଦାଇ ତୋ ହୃଦୟ ଚନ୍ଦନରେ ବାବୁ ପୁରା କର ନାହିଁ ମନ ସେ ତ ଭକତ ଭାବରେ ଅଧାରେ ସ୍ଥିତ ଭକତ ଜୀବନ ଧନ କାଲି କହୁଥିଲି ଭକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ବନ୍ଧା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଗତରେ ଯେତେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଦିଟା ସମ୍ପର୍କ ହଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ସେଟା ହଉଛି ଭକ୍ତ ଭଗବାନର ସମ୍ପର୍କ ଯାହାକୁ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଦେଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଭକତ ଭଗବାନ ଦୁଇ ଭାବିଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାହିଁ ଭାବିଲେ ବିନା ବିନ ନାହିଁ ଭାବିଲେ ବିନା ବିନ ନାହିଁ ଆଉ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରେ ଟିକେ ରହିବା ହରି କଥା କରି କଥା ଭାତ ଲୁଗା ଚାରି କଥା ପ୍ରଭୁ ଭାତ ଦେଲେ ସୁଦାମାକୁ ଆଉ ଲୁଗା କାହାକୁ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦୟାର କୃପାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଲୁଗା ଦେବାରେ ଜଣକୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖାଲି ମୁଁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ନା ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛାନ୍ଦରେ ପୁଅ ପ୍ରଭୁ ଲୁଗା ଦେଲେ କାହାକୁ ପଞ୍ଚମ ପରାଡି କହିଲେ ଗୋକୁଳ କଳ ଧୌତ ଗୌରାଙ୍ଗୀ प्रभु लुगा क्या देले मो माँ मैंने बस शुणुंट शीत हो मो माँ मैंने घरे सब बस तेरे लुगा क्या देले प्रभु समस्त जानते आगे द्रौपदी देते लुगाटा कहीं देले मुझे दर्शनटा कह लुगा कहीं देले आपन देखिए पुराण कथा लुगा प्रभु कहीं देले जिते बड़े द्रौपदी थिले अविवाहित अविवाहित अवस्था जमुना नदी कूल स्नान करने जाती आज्ञा सखी मान सहित देखो कहीं कोटी वस्त्र पाई माँ याज्ञसेनी द्रौपदी लुगा देला प्रभु कहीं जमुना नदी तुठा स्नान कर दुर्वासा बाबाजी दुर्वासा ऋषि तुठा स्नान कर सखी मान को धरी राजजमा द्रौपदी से तुठ को स्नान करने जाऊँच बाबूरे बाबाजी स्नान कर तर्पण कर तर्पण कर ऋषि दुर्वासा तर्पण करथिला बेले खरस्रोता जमुना नदीर स्रोत कौपुनी खंडक भासी गला आज्ञा बुढ़ा जल भितर उल्लग्न हो गले तुम्हें आसुना बुढ़ी लोग तो छोटा लोग कहू ना बुढ़ी लोग कहले जिते बेले स्नान कर दुर्वासा बाबाजी तर्पण कर दुई हाथ टेकी खरस्रोता जमुना नदीर स्रोत बाबाजी कपुंटी भासी गला जल भितर उल्लग्न उल्लग्न अवस्था थिला बेले झील मैंने पहुंची गले द्रौपदी सखी मान नहीं पहुंची गले
बाबा पछुक चाहिए बेलू सब झील गुड़ाक अच्छा आउ जलरू से बाहरी पारना হইলো হইলো যে মা କଣ କରିବା କହିଲ ଆମେ କେମିତି ଗାଧେଇବା କିଲୋ ହେଲେ ବାବାଜୀଟା ତ କାହିଁ ଉପରକୁ ଉଠୁନି ଆମେ ଲେଡିଜ ପଇସା କେମିତି ଗାଧେଇବା ହେ ବାବାଜୀଟା ଏଡି ଅସଭ୍ୟ ହେଇଗଲୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବା କଣ ବାବାଜୀ ଡାକିବା ଡାକିଲେ ଟିକେ ଦେଖିଆ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଗାଧେଇବା ରହ ରହ ଆଜ୍ଞା ମହର୍ଷି ମହର୍ଷି ସଖୀ ବାବାଜୀ ଛାତିଏ ପାଣିକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଝିଅ ଗୁଡାକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଆସିନଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଯିବା ଆସିବା ହେଲା ଜଣେ ସଖୀ କହିଲା ବାବାଜୀଟା ଭଣ୍ଡ ବାବାଜୀଟା କି ଆମେ ଝିଅ ଗୁଡାକ ଗାଧେଇବୁ ସେ କଣ ଆସୁନି ଜଳରୁ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଝିଅ ମାନେ ସଖୀ ମାନେ କହିଲେ ବଉଳ ହେ ବାବାଜୀ କଣ ଏଠି ଭଣ୍ଡ ବାବାଜୀ କି ଏଟା ଜଣା ପଡୁଛି ସାରଥି ବାବା ଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁଛି ବୋଧେ ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ରାଜଜମା ଦ୍ରୌପଦୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ପାଇଥିଲେ ରାଜଜମା ଦ୍ରୌପଦୀ ବିଚାର କଲେ ନାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ସେମିତି କୁହ ନା କହିଲେ ବାବାଙ୍କର କଣ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ବୋଧେ କାହିଁକି ଜଳରୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବିଚାର କଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ବିଚାର କଲେ ସେତେବେଳେ ରାଜଜମା ମାନେ এই কটি উপরে গোটে বস্ত্র ঘোড়েই থাকতে উপরে উপরে ঘোড়েই থাকতে সে কটি বস্ত্রটি বাহার কলে কটি বস্ত্রକୁ বাহার করি বাবাজীଙ୍କ পাখକୁ ফোপাড়ি দেলে বাবা সেই বস্ত্রটিকে বাবাজী গুড়ে হই পড়িলে গুড়ে হই পড়িকি বাহারକୁ ଆସିଲେ এই নদীରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଆରେ ମା ତୁ କିଏ ମୁଁ ରାଜା ଜୟ ମା ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲେ ମୁଁ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ହଁ ମୁଁ ବୁଝିଲିଣି ମୁଁ ବୁଝିଲି ସେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ରକ୍ତର ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି କଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ତୋର ସଖୀ ମାନେ ମତେ ଭଣ୍ଡ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ନାଇଁ ନା ବେଶୀ ଯାହା ମୋ ମା ତୁ ମତେ କଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଲୁ ଆଉ ମୁଁ ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ହେଲା ବାବା ତୁ ମତେ କଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଛୁ ବାବା କହିଲେ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦିନେ ତତେ ହୋଇବ ପ୍ରାପ୍ତ ଆଉ ସାଧୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଖିବ ମା ତୁ ମତେ କଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଛୁ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ତୋ ଦିନେ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ମିଳିବ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲି ସେଦିନ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦୁଃସା ବସ୍ତ୍ର ଟାଣୁଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦୁଃଶାସନ ଆରେ ମୁଁ ଏତେ ବସ୍ତ୍ର ଟାଣୁଛି ବସ୍ତ୍ର ସରୁନି ପ୍ରଭୁ ତା କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲା ତେଣୁ ସାଧୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳବତୀ ହବ ତେଣୁ ଚାରି ଚାରି କଥା ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱ ଆଡକୁ ଟିକେ ଯିବା ସେଇ ଚାରି କଥା ପରେ ସବୁ ଚାଲିବ ତେବେ ହରି କଥା କରି କଥା ଭାତ ଲୁଗା ଚାରି କଥା ଏ ଚାରି କଥାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ନିଦର୍ଶନ ହେଇଛି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମ ଭାଗବତର ଚତୁଶ୍ଲୋକୀ ଭାଗବତ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇକି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ନେବା କ୍ଷଣି ଦୌଡ଼ିଲେ ଆଜ୍ଞା ସଂସାର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମୋହ ରହିଲାନି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସଂସାରାଭିମୁଖୀ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାରୋଟି ଶ୍ଲୋକ ପଢିଥିଲେ କିଏ ଶ୍ଲୋକ ଦେଇ ପଠେଇଥିଲେ ବ୍ୟାସଦେବ ଆଜ୍ଞା ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀକୁ ଚାରୋଟି ଶ୍ଲୋକ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜୈମିନୀ ଆଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯା ମୋ ପୁଅ ପାଖରେ ପଢିବ ସେ ଚାରୋଟି ଶ୍ଲୋକରୁ ମୁଁ ଯୋଡ଼ିଏ ଶ୍ଲୋକ ପଢୁଛି ଯୋଡ଼ିଏ ଶ୍ଲୋକ ଆମ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଭାଇ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବି କହିବେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଚତୁଶ୍ଲୋକୀ ଭାଗବତରୁ ଯୋଡ଼ିଏ ଶ୍ଲୋକ ପଢିବି ଯୋଡ଼ିଏ ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବି ଖାଲି ସେତିକି ମତେ ଢେଙ୍କାନାଳିଆ ତମେ କାଲି କହିଛ ହଉ ମୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳିଆ ମୁଁ ମନା କରୁନି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସସ୍ୟମୀରା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଚାରି ଶ୍ଲୋକ ଯୋଡ଼ିଏ ଶ୍ଲୋକ ପଢିବି ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ଯୋଡ଼ିଏ ଛାଡ଼ିବି ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଟା ହଉଛି ତମେ କହିବ ଦେଖିବା ତେବେ ଚାରି ଶ୍ଲୋକ ପଠେଇଥିଲେ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବସିଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କଲେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ ବରାହ ପିଡଙ୍ଗ ନଟବର ବାପୁ କର୍ଣ୍ଣୟ କର୍ଣ୍ଣିକାର ବିଭ୍ରତବାସହ କନକ କପିଶ ବୈଜୟନ୍ତୀ ଚମାଳ ବେଣୁରଧର ସୁଧୟା ପୁରୟନ ଗୋପ ବୃନ୍ଦେ এই হচ্ছে প্রথম শ্লোক বশীকরণ শ্লোক পাঠ কলা বেড়ে বরাহ পীড় প্রভুঙ্কর অনিন্দ্য সুন্দর রূপর পরিকল্পনা করলে ব্যাসদেব গোস্বামী সে কলে বরাহ পীড় যাহাঙ্কর মস্তকরে ময়ূর চন্দ্রিকা শোভা পাଉଛି এই শ্লোক পড়ু পড়ু শুণু শুণু শুকদেব গোস্বামীଙ୍କର ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କହିଲେ ଶୋକ ଭିତରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏ କାହାର କଥା କୁହାଯାଉଛି ବରାହ ପୀଡ ନଟବର ବାପୁ ଯାହାଙ୍କର ନଟବର ରୂପକୁ ଯିଏ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ମସ୍ତକରେ କର୍ଣ୍ଣିୟର ଫୁଲକୁ ଯିଏ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ବଂଶୀକି ଯିଏ ସଦାସର୍ବଦା ବଜାନ୍ତି ପୀତାମ୍ବରକୁ ଯିଏ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି
से कृष्ण को रूप वर्णना करदेले आज्ञा मु चारि कथा कहूँ प्रभुंकर चारोटी कथा को आमे जदि ग्रहण करिबा प्रभु तो आमर चारटा कथा नेबे आमे प्रभुंकर चारिटा कथा जदि विश्वास करिबा आमर सर्वमुख्य हबो आज्ञा चारटा कथा कोन प्रभुंकर नाम प्रभुंकर धाम प्रभुंकर रूप प्रभुंकर लीला प्रभुंकर नाम संकीर्तन करिबा तांका धाम को बुलिया पे जीवा जोटी प्रभुंकर जन्म तांकर लीला खेला जोटी हेछि से धाम को बुलिया पे जीवा तांका नाम धाम प्रभुंकर रूप को परिकल्पना करिबा आ तांकर लीला श्रवण करिबा तांकर लीला श्रवण करिबा आपण देखिबे आपण एते पैसा खर्च करचंती एते पैसा खर्च हेछि आपण माने बसचन शीतर एते आपण मानक लाभ कोन आज्ञा एते आपण लाभ कोठी अछि आ बाबन रातेंद्र हेबे तांकला जे हम काली सोइबा आउ नहीं से नु पैसा खर्च करचंती पाला वाला आछचंती पैसा नेबे लाइट मागी पैसा नबो केते टेंशन नै कि जो भाई माने अनुष्ठान करचंती पैसा मागी मागी भारी टेंशन नउचंती आज्ञा बहुत कष्ट अनुष्ठान चलेबे तो सहज बेबे नुहे आगो बोले लोक मानकर पूर्ण सहयोग थिला आ पूर्ण आग्रह भी थिला एबे ए गां नुहे सब गां कथा म कहू एउडा गाव नाही आज्ञा आज्ञा मु तो अनुष्ठान हम गारे करथली कोन उड़ैली ना आउ बोलो बोलो की अनुष्ठान करथिलु अनुष्ठान तू अनुष्ठान कोन कोन निजे उड़ैलु उड़ैला कोन करी रा लोक कहले नि उड़ैली हां कोन संकीर्तन आज्ञा हां तू संकीर्तन पैसा तो खाई दे थबु लेडीज संकीर्तन वाह लेडी एबे अवश्य महिला संकीर्तन चारिआडे हे गरे आज्ञा आग बेले खाली हम पुरुष पुआ माने संकीर्तन करथुलु एबे महिला संकीर्तन हे मंडल बेसी आउ तो पुरुष पुआ संकीर्तन करू नाहंते आउ गिनी बजेले कोडा हमको लाज लागुची हमें बीए एमए बीएससी एमएससी पाठ पढिचे गिनी बजेले ठाकुर को नाटा मंत्र पढिले हमको लाज लागुची आज्ञा ना प्रभु को नाम नेबार लाज अछि आज्ञा ना जे प्रभु को नाम को धरिची प्रभु को धाम को जाईची प्रभु को रूप को परिकल्पना करिची प्रभु को लीला को श्रवण करिची से मुक्ति पाइबा जीवन रे आज्ञा प्रभु को लीला आपण माने काहे कि बसचन जो कहली नवधा भक्ति अछि प्रभु को पाइबार 9टा सूत्र अछि ता प्रथम सूत्रटा सबुठ श्रेष्ठ सूत्रटा व्यास कहि देले बोले श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम पद सेवन अर्चनम बंदनम दास्य साक्षात्म निवेदन प्रभु को पाइबार 9टा सूत्र अछि आज्ञा श्रवण कीर्तन अर्चन बंदन दास्य साक्ष्य एम 9टा सूत्र प्रथम सूत्रटा कोन प्रथम सूत्रटा होची श्रवण शुणिबा शुणिला मुक्ति आपण देखुना सुखदेव गोस्वामी जते बेले भागवत पढ़िले शुणिले परीक्षित राजा को तक्षक दंशन हो बोली साप पाई अभिशाप पाई गले श्रृंगी अभिशाप दे देले ना नहीं अच्छा अभिशाप पाइला परे शुणिले भागवत किए परीक्षित पढ़िले किए सुखदेव परीक्षित राजा को पढ़ी आस ना कि भागवत बहीटा गे परीक्षित राजा को पाठ पढ़ी ना कि सी शुणिले कहीं पढ़िले कहीं सुखदेव गोस्वामी शुणिले मुक्ति श्रवण मुक्ति गोटे छंद पढ़ु शुण वास्तव श्रवण केमती मुक्ति है आग भागवत गोटे दुटी पद पर बहुत कथा रही वो विषय अलग दिखे देवी चार चार कथार गोटे पद खाली कहीदेक जाऊँ वास्तव में विषय हाउ से चार कथा सब जो चार चार श्लोक कही छाड़ी जी भाई पे अधा पढ़ी अधा छाड़ी जी दुष्मंत भाई टे रेडी हो श्लोक गुड़ा मन मन पकड़ जान तो ठीक है कौन कहले काली तमे कहलो काली मोर प्रश्न देकरी गल जे बड़ देउल त्रिशूली बड़ देउल अस्त गामी रवि विभा प्रकटिला बड़ देउल त्रिशूली ना नहीं ए बड़ देउल कथाटा काहे गला भारत शब्द काहे आसिला काल तो उत्तर दे देछि आगे तुमको पचारि गरुड़ आसन मुरारी गोपरे रखिले बाछुरी आको वास्तव अर्थटा करिया पे जाऊ तुम जति जानि थिलो कहले मो मन दुख नै आगे देखिया प्रश्न मु देकी जीबी मु तो कहि कि जाई तुम कहलो कटक मु कटक माटी के आगे मुंडिया मारे मो गुरु होचंती कटक जिल्ला रो पुओ तांको मु आगे मुंडिया मारे आ कटक जिल्ला रे पाला गाले मते खुशी लागे काहे कि आगे वास्तव कटक सब कलाकार कटक दिया सब कलाकार कटक रे अछन कटक रे कोन नै कटक रे खाइबा भलो सार कोसुती भलो तेणु जगन्नाथ दास ओडिया भागवत कहीदेले बोले श्रवण रंधे हरि पासे सकल पाप
କଥା ଯୋଉଠି ଆଲୋଚନା ହବ 3 ଜଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ 3 ଜଣ ପ୍ରଭୁ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୋଉଠି ପଡିଲା ଆଜ୍ଞା 3 ଜଣ ମୁକ୍ତି ହେଇଯାନ୍ତି ସେ କିଏ ଭାଗବତ କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଧାନ ହେଳେ ତାର 3 ଜଣ ହେଳେ ତାର 3 ଜଣ ହେଳେ ତାର 3 ଜଣ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥା ଯୋଉଠି ପଡିବ 3 ଜଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ସେ କିଏ କହିଲେ ଶ୍ରୋତାବ କଥା ଯେ ପଚାରି ଏ 3 ଭବୁ ଜାନ୍ତି ତରି ଏ 3 ଭବୁ ଜାତି ତାରି ଏ 3 ଭବୁ ଜାତି ତାରି 3 ଜଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଗୋବିନ୍ଦ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଲେ प्रथम हेले श्रोता तापर हेले वक्ता श्रोता कहले का सुनिला वाला आगे मुक्ति आपण माने इति काहे बसचंती प्रभु कथा श्रवण करिया पे प्रभु कथा कान रे पडिले आ दुनिया किछि कथा नाही आगे प्रकाश प्रहरे अनेक कथा तो माने पडु प्रभु कथा तो आ बड़ कथा किछि नाही अभिमनु समर सिंहार कहि देले राजू बोले ब्रह्मा शिव परिजन जाहार शेषे हार हार से लगे कहले ब्रह्मा शिव परिजन जाहार से परंती नाना रंगे बिहार से प्रभु को मोर कोटि जुहार धीर जनकर हृदय हार बोले सामंत सिंहार कृष्ण कथा आज बाजिले श्रवणे चित्त नहजे कहा प्रभु कथा कान रे बाजिले कहा चित्त हरण होने गया आपण केते दुख जंजाल भितर अछंती केते दुचिंता रे घर भितर हम रहउचे एठी बसिले आउ से ना प्रभु कथा कान रे बाजिले आउ सुन ना हौ विषय टिके आरंभ करबा तार भितर चाटी कथा हृदय पवित्र आसर रे भगवान नंदनंदन कृष्ण भगवान दारु ब्रह्म जगन्नाथ सत्यनारायण रुंडीभूत आबाल बुद्धवनी तांकर ए अनुष्ठान समस्त कर्मकर्ता मानकर अड़ोसी पड़ोसी ग्राम आसीथिबा समस्त साधु सज्जन मानकर कवि साहित्यिक कलाकार बंधु मानकर तथा ए ग्रामर विश्वर कल्याण करंतु बोल प्रमाण देख बार हरि बोल।